ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। मेरा नाम डॉक्टर अनीका कंवल है। मैं माहिर अमराज निस्वां जच्चा बच्चा यानी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल की इब्तदाई अलामात। मोस्टली हमल में जो इब्तदाई अलामात नमूदार होती हैं वो हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से होती हैं, एक्सट्रीमली रेज्ड लेवल्स की वजह से होती हैं, जैसे कि सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ये बढ़ जाता है इसका लेवल, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। इनिशियली जो सिम्टम्स की कंप्लेन की जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ की तरफ से वो है जल्दी थकावट महसूस करना, सर का भारी होना, सर दर्द होना ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो ऐसी सूरत हाल में बीपी अपना वंस अ वीक ज़रूर चेक करवाएं और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना आप माइल्ड पेन किलर्स ले सकती हैं। इसी सूरत हाल में चक्कर आने की कंप्लेन होती है, चक्कर जो हैं वो लो शुगर लेवल की वजह से भी आ सकते हैं और खून की कमी की वजह से भी आ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं। ऐसी सूरत हाल में आयरन रिच फूड्स को आप अपनी डाइट में ज़्यादा करें और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं और गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, यानी कि ऑन एंड ऑफ खून का दाग लगना या पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। ऐसी सूरत हाल में आपको फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए अल्ट्रासाउंड के लिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ज़ाइगोट जो है वो यूट्राइन वॉल में एम्बेड करता है, तो एम्बेड करने की वजह से जो है नीचे हल्की फुल्की दर्द और दाग लगने का मसला होता है। अगर ये ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर ये मसला ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली फिर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और इसका तफसीली चेकअप होना चाहिए। नेक्स्ट इशू आ जाता है ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड हैवीनेस, बिकॉज एज सून एज अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट सो ब्रेस्ट स्टार्ट एक्सपैंडिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन। फिर इशू आ जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग का, यानी कि ऑन एंड ऑफ खून का दाग लगना और पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। ये ज़ाइगोट एम्बेडिंग की वजह से होता है यूट्राइन वॉल में और इसी वजह से नीचे दर्द होती है और कभी कभार दाग भी लगता है, तो इसको नॉर्मल लेना चाहिए, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इशू आ जाता है जो बहुत ज़्यादा जिसकी इंडिविजुअल्स में कंप्लेन होती है वो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया वॉमिटिंग जो है वो वेरी करती है, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लगती हैं और कई दफ़ा सिर्फ मतली होती है। लेकिन अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो उस वक्त फिर आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ORS लेते रहें आप लोग साथ साथ, और इसके लिए जो एंटी एमेटिक्स हैं वो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है और आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी रखें। इसी तरह सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा जो है वो हमल में बढ़ जाती है और फूड क्रेविंग्स जो हैं वो भी होने लगती हैं, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स जो प्रेगनेंसी से पहले पसंद नहीं होते वो प्रेग्नेंट होते ही उनकी क्रेविंग होने लगती है, और कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जो पहले पसंद होती हैं लेकिन प्रेगनेंसी में उनको देखते ही या उनकी स्मेल से ही मतली होने लगती है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके अलावा जो है स्टमक के बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, तेज़ाबियत, जलन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज जो वाल्व होता है खुराक की नाली और मैदे के दरमियान वो बहुत स्लो हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन सीरम प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से तेज़ाबियत और जलन होने लगती है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पूरा दिन भर आप वक्फे वक्फे से खाना खाएं और मैदे को एकदम से ना भरें। पानी की अपनी जो मिकदार है वो पूरी रखें और इसके अलावा योगर्ट का इस्तेमाल करें ताकि जलन ना हो, और रोज़ाना चहलकदमी करें। गैस और कब्ज़ की सूरत में आप अपना फ़ाइबर इंटेक बढ़ा सकते हैं। फलों के जूस को अवॉइड करें, लेकिन जो है फ़ाइबर को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे फलों को छिलके समेत आप खाएं तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, मैदे के मसाइल का इसमें सोल्यूशन हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं तो फिर हॉस्पिटलाइज होना बेहतर रहेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बेबी भी फीटस भी रिस्क पे आ जाता है। नेक्स्ट इशू होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का,
ایکچولی کڈنیز کی طرف جو ہے وہ بلڈ فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کڈنیز ہیز ٹو پروسیس مور فلوئڈ اینڈ دس کریٹ مور یورین. تو پریگننٹ لیڈیز کو انیشلی جو ہے وہ بار بار یورین آنے کا مسئلہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی نارمل لینا چاہیے, اس کے لیے بالکل بھی وری نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ آ جاتا ہے لیگ پینز اینڈ بیک ایک. ایکچولی دماغ سے جو نسیں یوٹرس کو جاری ہوتی ہیں وہ ہماری بیک اور ہماری لیگ سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں, تو اس لیے پھر ہمیں ان حصوں میں درد ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوکل کوئی بھی انالجیسک جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. پیٹ کو چھوڑ کے ہم پوری باڈی کو مساج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے موڈ سوئنگس. اب جو فیمیل ہوتی ہے پریگننٹ لیڈی, اس میں موڈ سوئنگس جو ہے وہ بھی بہت نارمل ایک سمٹم ہے. اس کا جلدی غصے میں آ جانا, چڑچڑا پن اور اداس ہونا, غمگین ہونا, یہ سب بالکل نارمل ہے. اس کو بالکل آرام سے ہینڈل کرنا چاہیے. فیملی سپورٹ اس میں بہت ضروری ہے. گائنیکالوجسٹ سے بھی آپ ڈسکس کر سکتی ہیں. انیشیل سمٹمس میں ریزڈ باڈی ٹیمپریچر بھی آتا ہے. فیمیل پریگننٹ لیڈیز جو ہیں وہ بہت کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو بخار ہے, وہ بہت باڈی ایکس فیل کرتی ہیں. ایکچولی یہ باڈی میٹابولزم کے تیز ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہ بہت نارمل سی بات ہوتی ہے, تو اس کو جو ہے نا اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ جو سارے سمٹمس ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, ضروری نہیں کہ یہ ایک پریگننٹ لیڈی میں سارے سمٹمس ہوں. بعض اوقات ایک عورت میں, ایک حاملہ عورت میں کچھ 2 یا 3 سمٹمز ہوتے ہیں, دوسری حاملہ عورت میں نیکسٹ کوئی 2 سے 3 مختلف سمٹمز ہو سکتے ہیں. اور ان کی اویئرنیس دینا اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کو ان کی اویئرنیس ہو, آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ یہ سمٹمز نارملی پریگنینسی کی ابتدا میں ہوتے ہیں, لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہوتا. ہاں, اگر ان سے آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے یا آپ کو اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو پھر آپ ضرور گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں, چیک اپ کروائیں. اور یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے سوسائٹی میں کہ ابھی شروع میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس, یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ جائیں گی تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہی ہے. اگر 100% آپ کو ریلیف نہیں مل سکے گا تو ایٹ لیسٹ 70 to 80% آپ کو ان سمٹم سے ریلیف ضرور ملے گا. خاص طور سے ڈی ہائیڈریشن بہت رسکی ہو سکتی ہے, اور خون کا داغ لگنا اور نچلے حصے میں پیٹ کے درد ہوتے رہنا یہ بہت رسکی ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں بالکل بھی گھر ویٹ نہیں کرنا چاہیے اور گائنیکالوجسٹ کو ایز سون ایز پاسبل وزٹ کرنا چاہیے. تو میرا آج کا یہی میسج ہے آپ کو کہ جو شروع کا چیک اپ ہوتا ہے, ابتدائی اینٹی نیٹل چیک اپ ہوتا ہے, وہ بہت اہمیت حاصل رکھتا ہے نیکسٹ جو وزٹس ہوتے ہیں ان میں. تو اس سے ہم ڈیٹنگ سکین اپنا بناتے ہیں, ہم جو ہے جیسٹیشنل ایج کاؤنٹ کرتے ہیں شروع کے الٹرا ساؤنڈ سے, جو کہ بعد میں بیبی کی گروتھ کو مانیٹر کرنے میں بہت زیادہ کام آتا ہے. تو شروع میں ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا, وزن چیک کروانا, الٹرا ساؤنڈ کروانا سب سے بیسٹ رہتا ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.